ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद द्वादश अध्याय प्रथम कल्पना जावो आवासं इदं ईश्वरं द्वैतं तावन्न विरमे ततो यस्य विपर्जय द्वैत्वात्मा जावत् आवासं इदं ईश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो यस्य विपर्जयः। Translation by Srila Prabhupada. As long as a living entity is not completely self-realized, as long as he is not independent of the misconception of identifying with his body, which is nothing but a reflection of the original body and senses, he cannot be relieved of the conception of duality, which is epitomized by the duality between man and woman. Thus, there is every chance that he will fall down because his intelligence is bewildered. नारद मुनि दृष्ट महाराज कहते आश्रम धर्म वर्णना प्रसंग श्लोक स्त्री पुरुष पुरुष और स्त्री द्वैत भाव कथा कहते जे पर्यंत जीव संपूर्ण रूपे आत्मतत्ववित नही आत्मानुभूति लाभ न करिछि अर्थात जे पर्यंत से देहात्म बुद्धि मुक्त नही शरीर को आत्मा बोली भाव देहात्म बुद्धि कहा जाए। ये जो शरीर ताहा कहण which is nothing but reflection of the original body and senses. मन शरीर इंद्रिय जे तार एक आभास अधिक किसी नुहे ये मिसकॉन्सेप्शन हम धारणा जो पर्यंत नहीं से पर्यंत he cannot be relieved the conception of duality which is epitomized by the duality between man and woman. से पर्यंत से ये द्वैत भाव जहा पुरुष और स्त्री मध्य द्वैत भाव रहुछि से मुक्त हब ना से। Thus there is every chance that he will fall down because intelligence is bewildered. तेणु पतन हबार बहु संभावना रही कारण तार बुद्धि भ्रमित रही। यह श्लोकर अर्थ purport by Srila Prabhupada. There is another important warning that a man must save himself from attraction to woman. Until one is self-realized, fully independent of the illusory conception of the material body, the duality of man and woman must undoubtedly continue. But when he is actually self-realized, this distinction ceases. एठारे आउ एक बड़ गुरुत्वपूर्ण चेतावनी दिया जाउछि that man must save himself from the attraction to woman. पुरुष नारी प्रति जो आकर्षण अछि निजको रक्षा करबा उचित जे पर्यंत व्यक्ति आत्मानुभूति लाभ न करिछि जे पर्यंत a illusory conception of material body, ये जड़ शरीर मो शरीर ये जो देहात्म बुद्धि विशिष्ट माइक धारणा ये तो संपूर्ण रूपे मुक्त नहीं स्वतंत्र नहीं से पर्यंत the duality of man and woman must undoubtedly continue. नारी और पुरुष और नारी मध्य थिबा जो सर्वभेद रूपक द्वंद्व भाव ता निश्चित रहिब।
But when one is actually stabilized, this distinction ceases. ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବ, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ଡୁଆଲିଟି ଯେ ଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ, ଦୈହିକ ଶାରୀରିକ ଭେଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ସେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଭୀହସ୍ତିନୀ ଶୁନି ଚୈବ ସୋପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। The Amru says, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभीरस्थिनी सुनिचैव सौभाग्य तो पंडिता समदर्शिन। पंडित लोग जे आत्मानुभूति लाभ करिसंती, ये तत्वज्ञान लाभ करिसंती, सर्वधारणारू ऊर्ध्वକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, देहात्म बुद्धि मुक्त ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାଉଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀ ହସ୍ତିନୀ ଶୁଣିଚୈବ ସୌଭାଗ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଭୀ, ହାତୀ, କୁକୁର, ଚଣ୍ଡାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ, କାରଣ ସେ ଶରୀର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା, ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମଦର୍ଶନ। ଯାହାଙ୍କର ଏ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଇନି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଶରୀରରେ ତ ଭେଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା କହିଲେ, କଥା କରି କହିଲେ ହବ ନା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ରିୟଲାଇଜେସନ। ଇଏ ଆତ୍ମାनुभୂତି ଲାଭର କଥା, ଇଏ କେବଳ ବାଚନିକ କଥା ନୁହେଁ, ଥେରୋଟିକାଲ ନୁହେଁ। ସେପରି ଅନେକ କହନ୍ତି, କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବା ବଚନିକ ଦରିଦ୍ରତା, କଥା କହିଲେ କଣ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡିଯାଉଛି ନା କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି, ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। See the soul and super soul. ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ବିଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଭଗବଦ୍ଗୀତା। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଭୀରସ୍ଥିନୀ ଶୁଣିଚୈବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶୀ। ସମଦର୍ଶୀ କିପରି ହବ ତୁମେ? ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବ ନା। ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱର ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ଭେଦ ଦର୍ଶନ ହବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବ। ଏଇଠୁ ସମଦର୍ଶନ ହବ କଣ? କଥା ସମଦର୍ଶନ କଥା କହିଲେ ଚଳିବ ନା। The question of self realization, ଆତ୍ମାनुभୂତି ଲାଭ କଥା ଏଇଟା। ଇଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଆନ୍ ଇଜି ଟାସ୍କ। ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା, ଇଏ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ ଇଏ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଆତ୍ମାनुभୂତି ଲାଭ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେ ତାଙ୍କର କଥା, ଇଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନହେଲେ ହବ ନା। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଅନେକ ଏ କଥା କହନ୍ତି, କହିବାଟା ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହଉଛି ନା, ଏ ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ଜଣ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ସହଜ ପାଠ ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ସହଜରେ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଏପରି କଥା କହିଲେ ହବ ନା, ଏପରି ହଜାର କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନା। ଇଏ ହବ ନା। ଏପରି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହା ସେ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ କୃପାର ଲାଭ ହୁଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଲାଭ ହବ ନା। ତା ନହେଲେ ଏପରି କଥା କହିଲେ, କଥା ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବ ନା। ତା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ସେଟା କଥାଟା ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ମମଳମ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର ଭାଗବତ ମହାପ୍ରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି। କଥା ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, on the spiritual platform the learned person not only gives up the duality of man and woman
but also gives up the duality of man and animal. ए दिव्य स्थिति रे न रहिले ए कथा हो ना in spiritual platform. This cannot be possible in material platform. ए भौतिक स्थिति रे असंभवपर नुहे. दिव्य स्थिति रे न रहिले spiritual platform न रहिले कथा हो ना. Says Bhagavatam, spiritual platform. The learned person not only gives up the duality of man and woman, but also gives up duality of man and animal. पंडित लोग पंडित बोले आत्म तत्वविद को कहा जाउछ अन्य अर्थ रे पंडित शब्द व्यवहार कराउ नै स्लर्नेड पर्सन से केवल जे पुरुष स्त्री मध्य रे भेदता देखे ना ता नुहे गिव्स अप द ड्युअलिटी ऑफ मैन एंड एनिमल मानव इतर प्राणी इतर जीव मध्य रे जो भेदभाव ता मध्य नथाय सबै आत्मा 84 लक्ष जीव जोनि अछि आ प्रत्येक जोनि मध्ये आत्मा ही अछि ना 84 लक्ष प्रकार शरीर अछि जीव शरीर अछि आ प्रत्येक शरीर मध्ये आत्मा ही अछि से आत्मा एक निर्विकार तार कोनसी विकार नाही कोनसी परिवर्तन नाही शरीर भेद दिले सुता तेणु से आत्मतत्वविद केवल जो पुरुष स्त्री मध्य रे भेदता देखेन ता नुहे मानव मानव तो प्राणी मध्य भेद दृष्टि नहीं रसवात नहीं कला गोरा भीतर गंडगोल हाँ नहीं बंगाली ओडिया भीतर गंडगोल हाँ विभिन्न भाषा भाषी भीतर गंडगोल तमिल कौन से तमिल गंडगोल होची कौन लंका रे आपण करना सिंहली तमिल भीतर गंडगोल दिस इज ओनली डुअलिज्म ए केवल द्वैत भाव द्वंद्व भाव बॉडीली कंसीप्शन ऑफ लाइफ जेतबेले आमे जानि भाई हमर अनुभूति हबो रियलाइज दिस थिंग दे आर ऑल स्पिरिट सोल्स दे आर नॉट बॉडीज आमे शरीर न आमे आत्मा ए रियलाइजेशन न हले हबो ना बापा हसी देले कोन कथा चले ना एटा चलिबो ना लंबा लंबा कथा कइले चलिबो ना सीरियस क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट रियलाइजेशन अति गुरुत्वपूर्ण अनुभूति ताहा नहले होना ये सब मूल जहाँ कहते the original and principal thing ये मुख्य कथा एटा तेणु बारंबार ये कथा पर गुरुत्व आरोप कराई ये कथा कहै गीता रे कहै प्रथम भागवत बारंबार कहै कारण ता नहले द्वंद्व भाव जीवना जो माने द्वंद्व भाव मुक्त से माने पंडित समदर्शी नाम have developed equal vision समान equal vision ता नहले आमे देखिछे आमे जानछे मध्ये हरदास ठाकुर थिले जे कि परमहंस नामाचार्य करथिले जहाँ को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से प्रकार से आत्मानुभूति संपूर्ण महाभागवत तांकर भेदभाव नथिला से शरीर धारणा बहुत दूर थिले दिव्य जहाँ कहले स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म दिव्य स्थिति थिले जदिओ apparently आपातत से मेटेरियल प्लेटफॉर्म में थिले बहुत स्थिति थिले तथापि इज एन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से दिव्य स्थिति थिले सच में कहा जाए जो दिव्य स्थिति लाभ करियो दिव्य चेतना लाभ करियो जब जब व्यक्ति ये आत्मानुभूति लाभ करियो सर्वत्र आत्मदर्शन करियो परमात्मा दर्शन करियो सेतबेले से दिव्य स्थिति जोट दाव ना कहीं से दिव्य स्थिति रहता है जो अपारेंट प्लेटफॉर्म अपात जो विचार दृष्टि सेठी प्रयोज्य हुए इटा कथा अछि देखिन दाबे को हरदास ठाकुर कथा हम कहथले हरदास ठाकुर ए प्रकार जने महात्मा छिले नामाचार्य से एक गुंफा रही भजन करथले जो माने ई प्रकार साधारण चली जानती सेमानकर जो शारीरिक जी बॉडीली डिमांड्स हम कहबा अंग्रेजी रे शारीरिक बेग जो गुडा को शारीरिक आवश्यकता जो गुडा को एडा न रहे ना
तांकर जो शरीर ताई मेटल बॉडी नुहे जोड़ शरीर नुहे स्पिरिचुअल बॉडी प्राकृत शरीर हो जाए प्राकृत शरीर आहार निद्रा भय मैथुन ये रही नेसेसिटी डिमांड्स ऑफ द बॉडी ये शरीर नेसेसिटी आवश्यकता खाद्य नो खाद्य दरकार मस्ट इट शोब क्लांति आसब निश्चित भावे विश्राम दरकार निद्रा दरकार आत्मरक्षा दरकार हाँ आहार निद्रा भय मैथुन बड़ बड़ साइंटिस्ट जो माने मेडिकल साइंटिस्ट बड़ साइंटिस्ट कौन दिस बॉडीली नीड्स दिस द नीड ऑफ द बॉडी हैविंग सेक्स इज मैथुन करिबा ये होची शारीरिक आवश्यकता ता न कले असुविधा এটা কথা আছে তা সমান কহନ୍ତି এবং অনেক পাগল হবার কারণ নির্ণয় স্বরূপ মধ্য ইয়ারি উপরে এই কারণটা আরোপ করছে It's become mad সে পাগল হয়ে যাইছে কোন হইছে না তার এই নিডটা ফুলফিল হউনি যে সেক্সুয়াল অ্যাপিটাইটটা সম্পূর্ণ ফুলফিল হউনি তা হ্যাঁ পরিপূর্ণ হউনি তা therefore he has become mad मोर मन अच्छी अनुगुण थी जिते से घरे भड़ा नहीं थिलु से गोटे तेली महाजन बड़ धन लोक तो बड़ विराट धनी तार बड़ पुआ पागल है यंग मैन युवक पागल है बहुत डाक्तर फाक्तर देखला चिकित्सा कला कि भला शेष को डाक्तर कहले इटे पागलर कारण इटा अनफुलफिल्ड सेक्सुअल डिजायर एटा कहले अनफुलफिल्ड सेक्सुअल डिजायर हाँ सेक्सुअल डिजायर काम पिपासा यांकर रही एटा फुलफिल बाही न थाए विवाहित तो थाए पण बाह कर दियो तो पागल हलानी बाह करबो के झोटा रे पागल तो बाह दैट्स अनदर क्वेश्चन इट्स बिकम मैड नोबडी विल गिव डॉटर पागलटा कहीं के झोटा तो बहुत धन सम्पद अच्छी सब अच्छी पार्सल को भर पड़ते लाई देखिए बहुत सुंदर एवरीथिंग इज नाइस टर्न मैड से तो बाहागर या कहले कि बाहागर करिए पागलटा फलेल सिना बाहागर से देबे तेन कोन करा जीवो ना बेसिया सब अछंती यू हैव मनी त बेसिया आनो त दियो लेट हिम एन्जॉय ताई करा गला हां गोटे बेसिया कोना गला ताको गोटे घर रखा गला मु देखि छी आई हैव सीन This is the reason of madness. इतने छोर कथाटा बुझिपारना से कह जाऊँ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म न रही तो हम ना मेट्रो प्लेटफॉर्म बराबर अच्छी आटा अति जोर ये जो बेगटा ये अति जोर प्रथम बेग हूँ जिहा बेग हाँ षड़ बेगर कथा कहुई हाँ बाच बेग मानस क्रोध बेग जुहा बेग उदर बेग उपस्थ बेग एतान बेगान जो विषय तदीर समग्र मंगतिबं सशिष्या श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृतरे ये कथा कहले ये षड़ बेग जे जय करिवे से समग्र पृथ्वी को शासन करिवे माने से गुरु हेबे समग्र पृथ्वी शिष्य संग्रह करिवे षड़ बेग जय ए मध्यरु जुहा बेगटा अच्छी से कहा जाए प्रसाद सेवन संबंध महाप्रसाद सेवन समय कहा जाए हाँ शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे का हाँ जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति ताके देता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय परिवारे जिहादय स्वप्रसाद नदीला भाई से अनामृत पा राधा कृष्ण गुणगा प्रेमिना को चैतन्य गान को राजा है हमारे तार मध्य जिहा अति लोभमय जिहाटा अति लोभमय बुझिपार जिहार लालस्य जई इति उति धाय कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए ये कथा अछि खाइबा लालसर यार से थाउछि
ଶିଷ୍ଣା ଉଦର ପରାୟଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଜିହ୍ୱା ଜୟ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବ। ଜିହ୍ୱାକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିପାରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ହଉଛି ତୁମର ଏଇ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟଟା ଜେନିଟାଲ ଜନ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଟା ସେ ଜୟ କରିପାରିବ। ତା ନହେଲେ ଯେ ଜିହ୍ୱା ଜୟ ନ କରିଛି ସେ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବତୀ ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଜିହ୍ୱାର ଜୟଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଏଠି। ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନେବା ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ସର୍ବଦା ହରିନାମ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି ହରେ ରାମ ରାମ। ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ କଥା ଆମର ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ହରିଦାସ ଠାକୁର ବରାବର ହରିନାମ କରୁଥିଲେ। 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଦିନକୁ ସେ କରୁଥିଲେ 24 hours। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖାଉନଥିଲେ ପିଉନଥିଲେ ଶୋଉନଥିଲେ। ନୋ ଫୁଡିଂ ନୋ ସ୍ଲିପିଂ। ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ବଡି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନଥିଲା। ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା ନିଦ୍ରା ନ ଏଇଟା ମେଟେରିଆଲ ବଡି ରହୁଛି। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନା? ଏଇଟା ପାଠା ଅଛି। ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିକିରି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଥାଏ। ତାର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ସ୍ଥାନଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ମହାଭାଗବତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ପୁରୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଲୁମ ହଉନଥାଏ। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଲୁମ ହଉଥାଏ। ସେ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ସାପ ହୋଇଥାଏ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନା। ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଥାଏ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆପଣ କୃପା କରିକିରି ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନ ଯିବେ ଆମମାନେ ଏଠି ଆସିପାରିବୁନି ଆଉ। କାରଣ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଅଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ତାହାର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଛି ଏ ସ୍ଥାନଟା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ଆପଣ କୃପା କରି ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଲୁମ ହଉନଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପଟା ଅଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁନା? ମାନେ ସେ ଏପରି ଦେହ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ହି ଇଜ ଅନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲିଟି କିଛି ନଥିଲା। ନୋ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ। ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ତ। କଣ କହୁନ? ସର୍ପ ହେଲେ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ତ। ସର୍ପ ଶରୀର ପାଇଛି ଏ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏ ଭେଦଭାବ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲେ। ସର୍ବଧାରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡିଲି କନସେପସନ ଅଫ ଲାଇଫ। ଇଟା କଥା ବୁଝିପାରୁନା? ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଏଇ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସର୍ପ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଏ କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ସାପଟା ସେ ଜାଗା ଛାଡିକିରି ଚାଲିଗଲା। ବିରାଟ ସର୍ପ ତାଇ ଅଛି ଆମର। ବୁଝିପାରୁନା? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କିପରି ବଡିଲି କନସେପସନ ଲାଇଫ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା କଥାଟା କୁହାଉଛି। ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାଠି କୁହାଉଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା କୁହାଉଛି, ନଟ୍ ଇନ୍ ବଡିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯୋଉମାନେ ବଡିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ଏମିତି ଖାଲି କଥା କହିବା ଥିଓରିଟିକାଲି ଏଗୁଡାକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନା ଯେତେ ଯାହା କଲେ। ବୁଝିପାରିବ? ହେଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ ନା। ଆମର ଏ ଶାରୀରିକ ଧାରଣାଟା ଶରୀର ଚେତନାଟା ଏତେ ଜୋର ଆମେ ଯେତେ ବଡ ଯେତେ ଯାହା ଯେମିତି କଥା କହିଲେ ଯାହା କଲେ ସେଟା ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁନା? ଯେମିତି ଆମର କଥା ବି ଅଛି
ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ ଧାରଣାକୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାରଣାରୁ ଯଦିଓ ମହାଯୋଗୀ ତଥାପି ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ମୁକ୍ତ ଏ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୃଗୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଭଗବାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଲା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ। ଭୃଗୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି ପଠେଇଲେ। ଯା କିଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ତୁମ ମତ ଦିଅ, ପ୍ରକୃତରେ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ଭଗବାନ। ସେ ଭୃଗୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନା, ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ ନା, କିଛି କହିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନା, ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ। ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ମନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ପାଟି କଲେ କହିଲେ ନା, ମନେ ମନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ପୁଅ, ଶିଷ୍ୟ, ଏଇଟା ସମ୍ମାନ ଜଣଉନି। ବୁଝିପାରୁନା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ରିଆକ୍ସନ ଇଜ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ। ମନଟା ଏଇ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ମନ। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେଠି ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି, ହାଡ଼ ମାଳ ଧରିଛି, ମଶାଣି ଫସାଣି ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଇଛି, ଆଉ ଏପରି ଜଟା ଜୁଟ ରଖିକିରି ଏଇଟା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବସିଛି ଏପରି କଥା କହିବାରୁ ଶିବ ଖୁବ୍ ରାଗିକିରି ସବୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କିପରି ସେ ବଡିଲି କନସିପ୍ସନ। ଲଙ୍ଗଳା ହବା, ଜଟା ଜୁଟ ଧରିବା, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ, ଏଇଟା ଶରୀରରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା କଣ ଲଙ୍ଗଳା ନା ଆତ୍ମା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି ନା ଆତ୍ମା ଧରୁଛି? ଏଗୁଡା କଥାଟା ଆମର ଏଠି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଉପାଧି ନାହିଁ। ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ତତ୍ପରିତର ନିର୍ମଳ ଋଷିକେଣ ଋଷିକେଶ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ଚତେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେଠି ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକି ନ ଗଲେ ଭକ୍ତି ଆଦର କରିବାର ସହଜ ପାଠ ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ପିଓର ଡିଭୋସନ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶିବଜୀ ରାଗିଗଲେ, ଶିବଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ତାର ବଡିଲି କନସିପ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାଯୋଗୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ହି ଇଜ ନଟ୍ ଫ୍ରି। ଏ କଥା ଜଣା ପଡିଲା। ଏକା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖ ଗଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାଗ ସଜ୍ଜା ଆସନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କାୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କଷିକିରି ଗୋଇଠାଟେ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଛାତି। ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡିକିରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ମୋ ଛାତିଟା ତ ପଥରଠାରୁ ଆହୁରି ଟାଣ, ଏ କେଡେ କଷ୍ଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ, ସୁକୋମଳ ପାଦ, କେଡେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ। ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ କଥା କରିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ବଡ଼ କୃପା କଲେ, ମୋର ଏ ଜାଗାଟା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଲା, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଗଲେ, ଏମିତି କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ବୁଝିପାରୁନ, ଇ ଅଛି ଆମର ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କଥା ଅଛି ଆମର। ତେଣୁ ଏଠୁ ଜଣାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି କି ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବଡିଲି କନସିପ୍ସନ ଲାଇଫର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ ବଡିଲି କନସିପ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ଏଇ ଦେହ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦେହ ଧାରଣା ଜନିତ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଡୁଆଲିଟି ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଏଇ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ସମଦର୍ଶନ ଯାକ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶନ, ସେ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସମଦର୍ଶନ ନଚେ ସମଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ ନା। ଏଇଟା କଥାଟା ଏଠି ବାହାରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଯାହାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ହବ, ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦେହ ଧାରଣା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ପଦେ କଥା କହିଲେ ତ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ ନା, ଆମର ରିଆକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଶିବସିଂହର ହେଇଗଲା, କଣ ବୁଝିପାରୁନା? ଆଉ କାହା କଥା କହିବା?
ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତମେ एकदम धूर्ज टिपा के चला आम आउथी रहा ना पड़ेगा ना नाई सो मच बॉडी कन्सेप्शन थी देह धारणा प्रबल अच्छी ना नाई मोर मन अच्छी आम शुणीचु कथा आमर परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज छांती से परमहंस तांकर ये बॉडी दुआलिटी नथिला से दिव्य स्थिति थांती यू आर इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म सब शिष्य थांती ब्रह्मचारी से सब कौन से गोटे ब्रह्मचारी आसिक अभियोग कर ब्रह्मचारी महाराज से अमुक ने अमुक प्रभु से एमती ना सेमती कर हाँ या नहीं तई कर सब बहुत खराब कथा ही कहला से मत एपरी गाली देला चोर कहाँ का से बदमाश कहाँ का कौन कथा कही बहुत भर्सना ही गला तो अभियोग कर सब कहला सब शुणिले धीरे धीरे शुणिले शुणी कहले अच्छा तुमको एक कथा कहला बदमाश कहाँ का कि चोर कहाँ का कि हमको कहाँ का ये सब किसी तुम कौन शरीर ना कि ना तुम आत्मा यू आर सोल यू आर नॉट बॉडी तुम्हें तो शरीर न आत्मा ही एवढा स्वरूप कहले तुम कई प्रतिक्रिया होटा कथा व्हाई देयर इज सो रिएक्शन सो मच रिएक्शन यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल स्पिरिट सोल तुम्हें तो दिव्य आत्मा आत्मा प्रति एवढा किसी प्रयोजन हुए मूर्ख ही बदमाश एवढा जहाँ कहला एवढा तो आत्मा प्रति प्रयोज्य तो नुहे एप्लीकेबल टू दिस बॉडी ईश्वर प्रति प्रयोज्य ये प्रतिक्रिया क्या से कथा कहले तेणु इपरी सब बहु कथा अच्छी कहीं एत सहज पाठ इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू बी इन दिस ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म to transcend this bodily platform of life. इतनी सोच कथा इतनी सोच कथा सीता ता नहवा पर्यंत इटा तो रहिबो निश्चय से there is warning, there is another important warning that the man must save himself from attraction to women. तुम्हारा ये भाव पर्यंत दूर रही से पर्यंत तुम्हें दूर रुह पुरुषर साधारण स्वाभाविक अट्राक्शन अच्छी नारी प्रति नारी स्वाभाविक अट्राक्शन अच्छी मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता उपवेशन बलवान इंद्र ग्राम विद्वान कर्षति ये कथा से तुमर माँ हंतु तुमर भौणी हंतु तुमर कन्या औरसजात कन्या हंतु ना कहीं कदापि एकांत स्थान एकत्र उपवेशन करिबे ना बलवान इंद्र ग्राम विद्वान भी जेड़े बड़ विद्वान लोक होना कहीं इंद्र गुड़ा प्रबल भाव आकर्षण कर बार बार तेणु नारद मुनि से कथा कहते दिस इज अनदर इंपोर्टेंट वार्निंग दैट मैन मस्ट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अट्रैक्शन कारण ये भाव दूर न हवा पर्यंत जीवन ये बाह्य भंग प्रकाश कले हम ना बुझिपार बाह्य भंग प्रकाश कले क्वेश्चन ऑफ रियलाइजेशन आत्मा अनुभूति लाभर कथा से one must realize perfectly that living being is spirit soul but is testing various types of material bodies इटा रियलाइजेशन हो दरकार जे जीव से जीवात्मा दिव्यात्मा प्राकृत से प्राकृत नुहे भगवान को नित्य सनातन अंश अंश जीवलोक जीवभूत सनातन but is testing various types of mental bodies से आत्मा विभिन्न प्रकार शरीर मध्य यात्रा one may theoretically understand this but when one has practical realization then he actually becomes a pandit one knows इटा theoretically आमे बुझुचे कथा कहूचे सब कहबे किंतु जिसका practical realization practical realization न हेले पंडित ही तुम्हें पारिबो ना ए परि theoretical कथा कहले केही पंडित होबो ना कमज पाना ई सब until that time the duality continues and the conception of man and woman also continues
যে পর্যন্ত এই ডুয়ালিটি ভেদভাব দ্বৈতভাব দ্বন্দ্বভাব রহিছি সে পর্যন্ত নারী পুরুষ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ distinction ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ରହିଛି ରହି in this stage one should be extremely careful about mixing with women. ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। No one should think himself perfect and forget the shastric instruction that one should be very careful about associating even with his daughter, mother, sister, not to speak of other women. ସେ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେ କଥା ହିଁ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ, ଦେହଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମାତ୍ରା ଶୋଶ୍ରା ଦୁହିତ୍ରା ବା ନାବିବିକ୍ତା ସ୍ନେହ କୁପେଶନ ବଳବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୱାନ ଅପି କର୍ଷତି। ଏଥିରୁ one should not forget this. ଏଇଟା ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିକେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଭଗ୍ନୀ କନ୍ୟା ସ୍ଥାନ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବେ ନା, ଏ କଥା କହୁଛି ଅଦର ଉମ୍ୟାନ କଥା କଣ କୁହାଯିବ, କଣ କହୁନା? Srila Madhvacharya cites the following slokas in this regard. बहुतेनैव वस्तुनां यथार्थो ज्ञानमुच्यते अद्वैतो ज्ञानम् इति एतत् द्वैतो ज्ञानं तदन्यथा यथा ज्ञानं तथा वस्तु यथा वस्तुस्तथा मति नैव ज्ञानार्थयोर्भेदस् तदा एकत्व वेदनम्। एक मध्वाचार्य कहते unity in variety is real knowledge and therefore giving up variety artificially doesn't reflect perfect knowledge of monism. According to the Achintya Bheda philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there are varieties but all of them constitute one unit. Such knowledge is knowledge of perfect oneness. ତେଣୁ ଏକତାରେ ତୁମ କଣ ବିଭେଦରେ ଏକତା, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଭେରାଇଟି। ବିଚିତ୍ରତା ରହିଛି, ବିଭେଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକତା। ଏହା ହେଉଛି ରିଅଲ ନଲେଜ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। And therefore giving up variety artificially doesn't reflect perfect knowledge of monism. Artificially କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗରେ କେବଳ ଆକୁ କହିବା ବା ପୋଜ କରିବା ଜାଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଏପରି କଲେ ଚଳିବ ନା, ତାହା ହବ ମୋନିଜିମ୍, ନଲେଜ ଅଫ ମୋନିଜିମ୍, ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ରିଏଲାଇଜେସନ ନଥାଏ। According to the Achintya Bheda philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there are varieties but all of them constitute one unit. ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭେଦ ଅଛି, ଗୁଣଭେଦ ଅଛି, ଆଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। Such knowledge is knowledge of perfect oneness. ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, one can realize this thing, ଏବଂ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ is in perfect knowledge. ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। এই কথা କୁହାଉଛି। ତା ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନା। ଏପରି ଖାଲି ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନା। ବାହ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇକିରି ପୋଜ କଲେ, ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା। ଏଟା ଏତେ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା କଥା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛେ ଆମେ, ଦେହ ଧାରଣା କରି ଆସିଛେ, ସହଜରେ ଯାଏ ନା। ସହଜରେ ତୁମେ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏପରି ଉନ୍ନୀତ କେହି ହେଇଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପାୟ ଦିଆଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିକିରି ନିଜେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଜ ଉପାୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି।
भगवान को नाम गान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भगवान का नाम भगवान अभिन्न तत्व कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय जय कृष्ण से नाम एक तत्व है। जय कृष्ण से नाम नाम और कृष्ण कृष्ण नाम और कृष्ण मध्य भेद नाही एक तत्व। चिंतामणि अनादि चिन्मय अपराकृत ये सब कथा आप विशेष कर कली जुग नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते है सर्व जगत निस्तार नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कली जुग विशेष कर भगवान नामावतार अन्य अवतार नहीं। जय कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज ये 5000 वर्ष तले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि अर्जुन प्रतीक करके शिक्षा दी श्री कृष्ण 500 वर्ष तले श्री चैतन्य महाप्रभु पर आसी नामिक शरण कहे निजे गान कले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रभु कहे कहिला यह महामंत्र यहाँ जप ज्ञा करिया निर्बंध या हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार सर्वक्षण बलैथे विधि ना कौन सी विधि निषेध नहीं सर्वक्षण कह कीर्तन करो आपको स्मरण करो आपको जप करो यही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम नामी अभिन्न भगवान का नाम और भगवान अभिन्न वस्तु तेणु कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न वस्तु आ कलिकाल विशेष कर नाम अवतार तेणु या सहित प्रत्यक्ष भाव में संयोग करा जाए भगवान सहित युक्त होगा प्रामाणिक गुरु अनुगत्य गुरुपादाश्रय करी प्रामाणिक गुरु वैष्णव जो चैतन्य गौर प्रियजन गौरांग महाप्रभु प्रिय गौर भक्त जड़े प्रामाणिक गुरु नाम तत्वविद गुरुंर अनुगत्य यहाँ पड़े से साधन विधि अच्छी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अच्छी। हाँ से 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को कड़ाकड़ी मानवा पड़ो माछ मांस अंडा प्याज रसुण आहार नहीं शुद्ध सात्विक आहार भगवान कृष्ण में प्रस्तुत कर भगवान को अर्पण कर प्रसाद कृपा सेवन कर जहा जो वस्तुर वस्तु प्रतिक्रिया अच्छी खाद्य मेटेरियल फूड हो स्पिरिचुअल फूड ऑफर टू कृष्ण भगवान कृष्ण जगन्नाथ अर्पण करा महाप्रसाद से एवं ना मात्र मांस अंडा प्याज रसुण ना शुद्ध सात्व केते भेराइटीज अर्पण करा महाप्रसाद केते हजार हजार माइल दूर को निया हजार हजार दिन रखिकी घरे लोके खाऊं महाप्रसाद दिव्य भगवान को प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद भाव सेवन जो महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतंग विश्वास नैव जायते साधु सावधान कहीकि महाप्रसाद सेवन करते सावधान हुआ सावधान क्रिया को सेवन कर बापा ये भात डाली भात नुहे ये महाप्रसाद भगवान कृपा प्रसाद हाँ स्पिरिचुअल दिस नॉट मटेरियल तेणु बासी हम ना शुष्क हम ना प्रदूषित हम ना आदि तुम्हें भाव बासी गला गंधी गला कोट लगे इमुक है तो प्रतिक्रिया हम तुम बुझीपार प्रतिक्रिया हम रघुनाथ दास गोस्वामी नर्दम जोड़ा फोपाड़ी दौले गोटिकी नौ छाणिकी नौ नर्दम हाँ सेवन करते भावन देखी हाँ ये भाव हूँ असल जिनिस ये भाव सेवन आउ ता ना प्रतिक्रिया निश्चय हम कारण अपराध